Ang tema sa aton misa subong nga Domingo amo ang pagkayab sa Ginoo. Ang tema sa aton misa subong nga Domingo amo ang masunod. Ang artificial intelligence sa komunikasyon subong ni Father Hill Alingsangan SSP. Suno kay Lucas nga nasulat sa mga binuhatan sa mga apostoles, padayon nga nakita sa mga gitutunan si Jesus sa sunod sa 40 ka adlaw pagkatapos nga siya mabanaw. Tubtub sa adlaw indara siya palangit. Ang pagkayab sa Ginoo ang ilaulihi nga pagkita sa iya. Sunod naman kay Marcos sa Ebanghelyo, si Jesus nagpakita sa 11 ka mga apostoles sa Galilea. Sa wala pa siya magkayab, ginsugo niya sila sa pagkanto sa bugos ng kalibutan, agud ipahayag ang Ebanghelyo sa bugos ng mga dinuga. Dayon nagkayab siya sa langit kag naglingkod sa tuo sa Dios nga Amay. Sa Galilea una gitawag ni Jesus ang mga gitutunan. Nagpabiling sila upod sa iya, agud magtuon sa iya subong ilarabay upon manunodlo. Kag agud lubos nila siya makilala. Ginpadala dayon sila sa mga kabanwahanan sa Galilea subong ensayo sa labing dako nga misyon nga ila batunon kay Jesus kag siya magbalik sa langit. Ginhatagan sila sa gahom sa pag-ayo sa mga masakiton kag sa pagtabog sa mga demonyo. Kag si Ginoong Jesus padayon nga nagaupod sa ila nga nagapamatuod sa ila mensahe paagi sa mga palatandaan. Ang pagkayab pagtabog sa misyon ni Jesus apak pagbukas man sa misyon sa simbahan. Sa mga apostoles kag sa mga tumuluo nga ipahayag, ikabuhi kag magpanaksi sa kalipay sa Ebanghelyo. Himo nini sa bugos na panahon sa tanan nga mga dinuga kag sa nanuhay-tuhay ng mga kultura. Konsepto muna ang mga apostoles kag ang mga manugpahayag sa Ebanghelyo nagwali sa mga tawo nga nagtililipon sa mga sinagoga, sa kilid sa mga suba, ukon sa mga merkado. Sa aton mga inadlaw, ang mga tawo nagatililipon sa tubangan sa computers, internet kag iban pa nga digital gadgets. Gani dapat lang nga ang nawong mensahe kag presensya ni Kristo mabanyagan man sa digital media. Sa tagsa ka tuig, ang Santo Papa nagahatag sa tema nga may kaangtanan sa komunikasyon, agud ubayan kita bahin diri. Sa sini nga tuig ay ka-58 World Communications Day. Ang tema amo ang artificial intelligence kag ang kaalam sa tagipusoon para sa bugos nga tawhanon nga komunikasyon. Ang AI algorithms kag computers may kasarang nga labaw pa sang iya sang tawo nga magtipon kag magpakita sang kaangtanan sa mga data. Apang ang tawo lang ang may kasarang nga makahatag sing kahulugan sa mga data. Subong, ang tawo may kasarang sa paghimo sa sophisticated nga mga makina o instrumento nga makapag-on sa iya tinutuyo. Apang ini mahimo nga maging instrumento sa ginatawag na cognitive pollution. Ang paglubag sa realidad kag sa kamatuoran. Halimbawa, mayara na subong nga deepfakes ugod paghimo kag pagpalaknak sa mga larawan nga dahugot nga mapatihan apang hindi gali matuod. Kag may audio messages nga nagagamit sa tingog sa tawo sa pagsiling sa butang nga hindi iya. Agud nga hindi magdominar ang makina, computers, robots, AI algorithms kag iban pa nga teknolohiya sa aton kabuhi, kinahanglan naton ang kaalam sa tagipusogon sa pagtangod sa mga butang sa panulog sang Dios. Sa pagsiling nga hindi kita autonomous nga dawala nagakinahanglan sang Dios. Kag dawala kita sing kaangtanan sa tagsa-tagsa.
Yara gihapon ang pagsulay nga kita mangin kaangay sa Dios, nga ang puno ng mga butang paagi sa aton paghimakas. Sa baylo nga hilway kabatunon ang mga ini, subong bugay sa Dios, kag malipayong nga gamiton, upod ang aton isig katawo. Agon niya hindi madula ang aton humanity, ang aton tawhanon nga kinaiya, gamiton naton ang mga sistema sa AI sa pag-alagad sa tawhanon nga komunikasyon. Maayong aga sa tanan nga pumuluyo sa Center 3 sa sining nga Domingo ang aton nga sponsor amo ang Barangay Taal, no? So ari ang mga intensyones at mga pagpasalamat sa sining nga Domingo. Intensyon para sa kapawayan sa mga kalagnan na Jessie, Teresita, Maria Eden, taghalad, mga kabataan. Para sa kapawayan sa kalagnan na Caridad, Rogelio, Rosario, Leo Angelo, taghalad, Rowena Batarilan and family. Para sa kapawayan sa kalagnan na Bautista, Baldomero, Felicimo, Azucena, taghalad, Batarilan and Finis family. Intensyon para sa kalagnan na Solidad, Natalia, Arsenio, Senior, Pablo, Judora, taghalad na Sita family. Para sa kapawayan sa kalagnan na Jenaline, Vilma, Laura, Consuelo, Faye, taghalad Vivian Mones and family. Para sa kapawayan sa kalag nila Rosemary, Marcos, Banji, Eusebio Senior, halad Rosie Astrologo. Para sa kapawayan sa kalag ng Martino Senior, Encarnacion, Alfredo Senior, Jomari, taghalad Hardy Pahimuli. Subong man ang mga pagpasalamat sa mga bulay kagrasya nga nabaton sa bugos na pamilya, taghalad Jerry Batarilan. Pasalamat sa bugay kagrasya nga nabaton sa Nasalga family, taghalad Jessica Nasalga. Pasalamat sa tanan na bugay kagrasya nga nabaton ni Richard Narciso, taghalad Nasita family. Thanksgiving Mass for all the blessings and graces received by Mones family and children. Misa pasalamat sa tanan ng mga bugay kagrasya nga amon nabaton sa ikaayong lawas, taghalad Hardy Pahimulin and family. Misa pasalamat sa mga bugay kagrasya nga nabaton ni Jose Camiro Jr., taghalad na Lomen and Camiro family. Pasalamat sa kadlawan ni Johnny Ditaro sa May 9, 2024, taghalad Angela Pamilyaran Ditaro kag Dustin Ditaro. Thanks for all the blessings received by Jessie Gisipel Banyes and family for his birthday. So buman pakidaig sa mga katawhan, pag-ayo sa mga masakit, ni Honorata, Camille, Crystal, Andrew, kinapangayo ko ini sa mahal na Ginoo. Ginasaulog naton subong ang pagkayap sa Ginoo. Ang pagbalik sa Ginoo sa angay, amo ang palatandaan sa katapusan sa iya misyon sa luta, kag sa iya pagpakita sa mga lintununan. Sa tapos siya mabanhaw. Apang si Jesus wala nagabiya sa mga tumuluo. Ihatag niya ang Espiritu Santo sa paghimpit sa ila at sa pagpadala sa ila sa pagpangwali. Subong man ginasaulog nato ni ika-58 ng World Communications Day. Ang tema sa selebrasyon sa siningatui, sunog kay Pope Francis, amo ang artificial intelligence kag ang kaalam sa tagipusoon para sa bukos nga tawhanon nga komunikasyon. Ipangamuyo naton nga ang artificial intelligence kag ang algorithms hindi magbulos sa kainit sang balagyawon nga mahimo lang sa komunikasyon nga tawhanon kag personal kag hindi sa computers o sa robots. Ipangamuyo man naton ang mga
pagkahiboy sa sining Mother's Day. Kabay pa, mabendisyonan sila sa Ginoo sa ila pagtatap sa ila pamilya. Palihog magtindog ang tanan sa pagsugod sa Santos nga Misa. Sa Espiritu Santo. Ang grasya sa ating Ginoo sa Kristo. Sa sulod sa mga 40 ka adlaw, sa tapos sa iya pagkamatay, nagpakita siya sa ila sa madamo nga beses. Sa hindi pagpanginwala nga mga pagpamatuod nga buhi siya. Nakita nila siya kag naghambal siya sa ila, nahanungod sa ginharian sa Dios. Ang pagtipon nila, ginbaduan sila ni Jesus. Hindi kamo maghalin sa Jerusalem, kundi hulaton ninyo ang ginsaad sa akon amay sa inyo mga ginasiling ko sa inyo. Si Juan nagpabautiso sa tubig, pero sa pila ka adlaw, pagabaptisuhan kamo sa Espiritu Santo. Sa pagtipon sa mga apostoles kaupod sa Jesus, nagpamangkot sila sa iya. Ginoo, amo na bala ini ang tion kapag tindugon mo liwat ang ginharian sa Israel? Nagsapat si Jesus sa ila. Hindi pa para sa inyo ang pagpahibalo kung saan mo ini pa mahanabo. Kaya ang akon amay amo lamang ang may gahom sa pagtalana sa mga panahon kag sa mga makahanabo. Pero sa pag-abot sa Espiritu Santo sa inyo, magabaton kamo sing kahong kag manginsaksi kamo sa Jerusalem, sa pugos nga Hudiya kag Samaria, kag sa pugos nga kalibutan. Sa tapos niya maghambal nini, gindala siya palangit samtang nagatan-aw sila sa iya, kag ginlikupan siya sa mga panganod. Sa nagatangla pa sila sa langit, samtang nagipababaw siya, sa hinali may nagtindog sa luyo nila nga duwa, katao kang nagabayo si puti kang nagsiling sa iya. Mga taga-Galilea, nga abala nagatindog kamo dira kang nagatangla sa langit. Ini si Jesus sa ginkuha sa inyo, kag gindala pa langit, magabalik liwat sa amuman nga paagi, nga nakita ninyo siya nagpalangit. Ang pulong sa Diyos. Salamat sa Diyos. Ang Diyos nagsaka sa iya trono nga may ginsinggit, sa kalipay tunog sa mga trompeta. Ang Diyos nagsaka sa iya trono nga may
may siningkit sang kalipay kag tunog sang mga trumpeta. Magpamalakpak kamo tungod sa kalipay, tanan nga mga katawhan. Dayawan ninyo ang Diyos sa mabastog nga mga ambahanon. Ang Ginoo ang labing mataas, dapat kahadlukan. Gamhanan siya nga hari na nagagahom sa pugos nga kalibutan. Ang Dios nagsaka sa iya trono nga may siningkit sang kalipay kag tunog sang mga trumpeta. Ang Diyos nagsaka sa iya trono, may mga siningkit sa kalipay kag tunog sa mga trumpeta. Samtang nagasaka ang Ginoo, magkanta kamo si mga pagdayaw sa Diyos, mag-amba si pagdayaw sa aton hari. Ang Dios nagsaka sa iya trono nga may siningkit sa kalipay kag tunog sa mga trumpeta. Ang Diyos hari sa pugos nga duta, dayawan ninyo siya sa mga ambahanon. Ang Diyos nagalingkod sa iya balaan nga trono, nagagahom siya sa mga kapungsuran. Ang Dios nagsaka sa iya trono nga may siningkit sa kalipay kag tunog sa mga trumpeta. Sa iya pagkayab sa langit, si Jesus nagapadala sang nanuhay-tuhay ng mga bugay para sa pagpalig-on sang iya lawas nga amo ang simbahan. Ginahatag man ng Espiritu Santo ang kabukusan sang mga bugay. Ang ikaduha nga balasahon. Ang pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Efeso. Mga utod, karon ako ang binilanggo tungod sa akon pag-alagad sa Ginoo. Nagapakiluoy sa inyo, magkabuhi kamo suno sa talaksan nga ginhatag sa Dios sa pagtawag niya sa inyo. Magpainubuson kamo, magmalulo kag magpanasinsiyahon sa gihapon. Ipakita ang gugma paagi sa inyo pagbinuligay. Tinguhai gid ninyo ang pagpipig sa paghinusa nga ginahatag sa inyo sa Espiritu, paagi sa paghidait nga amo ang nagahinusa sa inyo. May isa ka lawas kag isa ka Espiritu, subong nga may isa ka paglaom nga tungod sini itawag kamo sa Dios. May isa ka Ginoo, isa ka pagtuo, isa ka bautiso, may isa ka Dios nga may sa tanan nga mga tawo, nga amo ang Ginoo sa tanan, nga nagapaghikot sa tanan, kagyara sa tanan. Ang tagsa sa aton, ginhatagang sing pinasahi nga bugay, suno sa talaksan ni ginhatag ni Kristo. Siya amo ang naghatag sa mga bugay sa mga tawo. Ginpili niya ang iban nga maging apostoles, ang iban nga maging propeta, ang iban nga maging manugwali sa maayong balita, ang iban nga maging pastor kag maging manunodlo. Ginhimo niya ini sa pag-aman sa tanan nga mga tumuluo para sa buluhaton sa pag-alagad sa Dios, sa pagpalig-on sa lawas ni Kristo. Kag madangat naton ang pag-isa sang aton pagtuo kag sang aton pagkilala sa anak sang Dios. Kag maginhamtong kita nga mga tawo nga nagalampot sang talaksan sang bugos ng pataason ni Kristo, ang pulong sa Dios. Salamat sa Dios. Palihog magtindog. Hallelujah. Kantuin ninyo ang tanan ng mga tao sa bugos ng kalibutan, siling sang Ginoo. Pagtutulin ninyo sila sa pagtuman sa tanan nga gisugo ko sa inyo. Magabot ako sa inyo sa ihapon, tugtog sa katapusan sa panahon. Hallelujah. Hallelujah.
gikan sa santos nga ebanghelyo suno kay San Marcos. Himaya sa imo, Ginoo. Sa ito nga panahon, si Jesus nagpakita sa 11 ng mga apostoles at nagsiling sa ila. Lakat kamo sa bugos ng kalibutan, nagibantala mayong balita sa tanan ng mga tao. Ang bisan sino ang magtuo kag mabaptisuhan, maluwas. Ang hindi magtuo, kondenahon. Ang mga tumulo paghahatangan sini masunod ng mga gahom. Magatabog sila sa mga yawa sa akong ngalan. Maghahambal sila sa iban ng mga hambal, kag kung maguyat sila sa mga manog o kung kainom sa bisan ano nga hilo, hindi sila mahalitan. Magatungtong sila sa ilang mga kamot sa mga masakiton, kag hindi sila mag-aayo. Sa tapos ang Ginoo makapakighambal sa iya, nagkayab siya sa langit, at naglingkod sa tuos ng Diyos. Naglakad kay nagwali ang mga gintutunan sa bisan diin nga duo, kag ang Ginoo nagpuling sa ila, kag nagpamatuod sa ilang mensahe paagi sa paghatag sa ila singgamhanan nga mga tanda. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayaw ka, Ginoong Hesu Kristo. Yan din nga ang kasatanan. Morning, Father. Hindi na lang matapos ang panahon sa pagkabanhaw, no? Takpan natin sa masunod nga simana sa ulog natin sa Domingo sa Pentecostes, no? So sa karon nga adlaw ang atong Ginoo, no? Nagkayab sa langit. Sa ibang mga lugar sa Huwebes pa sa ulog sa pagkayab. Kita iya mga Pilipino kay masako kita sa panungutan kita sa sa Roma nga sa ulogon nato niya subong nga Domingo ang pagkayab sa atong Ginoo sa langit. Isa sa mga birtud na kinahanglan naton sa atong kabuhi ang mga birtud sa paglaom, the virtue of hope. Kag ang paglaom isa kadako nga gahom. No? Ang isa ka tawo na may paglaom hindi basta-basta nga nagasurrender sa tunga sa mga kabudlayan. Isa ka tawo nga nagalaom sa maayo nga bostam lang no, handa siya sa pagtinguha, sa pag-persevere, at sa pagpangatubang sa bisan ano nga kabudlayan o kung pagtilang. Halimbawa, isa ka estudyante, duyan katapos, wala sa nagapaguyan-guyan, no? Kundi ginaobra niya ang mga requirements, ang iya mga assignments, nagatuon siya sa maayo, ginagamit niya sa maayo iyang tinion hasta makatapos. So kung halimbawa, ang athlete, wala siya nagapaguyan-guyan, no? Kaya siya nga nagahanas niya kabalingon, nagapractice at kung maging maninalagon siya sa iya nga contest. San Pablo, kung padayon na nato ang aton ikaduha nga balsahon, no, nga basahon nato ang sunod nga mga bersikulo, no, pangamuyo ni San Pablo para sa mga Kristiyanos sa Efeso. Ano pangamuyo ni San Pablo sa ila? Nga pabuksan ang mga mata sa ila nga tagipusoon, kag maiwagan, masanagan, agod nga mahibaluan nila ang dako nga butang nga ila ginalauman. Ano bala ang aton nga ginalauman? Ano ang aton nga ginapaabot? Anong ginahulat naton? What do we hope for? Wala siliwan mga utol, kundi ang dako nga himaya sa langit. Hindi lamang kita kalibutan, no? Hindi lamang kita mayari kita diri sa kalibutan. Gintuga kita sa Diyos, hindi lamang agad nga
kabuhi kita diri sa kalibutan. Gintuga kita sa Dios para sa langit. Dira sa langit ang mga matuod naton nga puloy-an. Mo gani ang pagitusuon tagsa sa aton hindi ba kontento sa kabuhi lamang diri sa kalibutan. May ginahandong pa kita para sa isa kakabuhi na mas masatyan agyara sa iya nakapupunan. Kaya makita lamang nato ini sa langit. Isa sa mga daan nato ng mga katisismo ay nagatudlo sa ato no, usually ang pattern question and answer. Ano ang pamangkot o lagi nga pamangkot sa katisismo nga gintugas ang Dios ang tao. Kayong sabat, gintugas ang Dios ang tao agud nga makilala niya siya, mapalangga niya siya, kag malagaran niya sa sini nga kabuhi, nga pagmangin malipayon, upod sa iya sa walay katapusan sa langit. To know, to love, and to serve Him in this life, and to be with Him forever in heaven. Also, katahong ang ganila nga aton nga purpose diri sa kalibutan, no? Makilala natin ang Diyos, mahigugma natin siya, nagmalagaran, no? Kag makaupod natin siya sing walay katapusan dito sa langit. Oo mga kauturan, no? Ang langit, amo ang aton, saling naton, destiny. May isa kita na kaprokyan, na sige nga, Father, buliki ako makita ko ang akong destiny. Kung kailangan makita ay kung sa rumahan. Kung karoon, wala mo sa'yo. Oy, wala mo kung ano lang destiny mo. Muna ang langit. So mo ini aton nga ginalauman. So karon nga adlaw ang pista solemne sa aton pagkayag sa aton Ginoo sa langit, no? Nagapahayag sining aton nga paglaom. Ini ginalauman naton. Kita tanan, no? Sa simbahan nagakumpos sa lawas ng mistiko sa aton Ginoong Hesukristo. Si Jesus, no, si Kristo ang ulo kag kita ang mga lawas. Ang mga lawas. Si Kristo ang ulo kag kita ang lawas. Di ang ulo na una na sa aton dito na siya nakaupod sa himaya kagahom sa Diyos na Amay. May hulugan sa mga tinaga sa Ebanghelyo, no, kag sa nagatuwa kung ginabagtala naton kada Domingo. Kasi Jesus nagalingkod na sa tuo sa Diyos na Amay. Si Jesus yara na sa langit. Naguna na siya sa aton, di kita masunod man sa iya. Hindi kita maghambal na hindi naton kaya ang makapalangit, no? Sana nga naton mga kauturan, tungod kay suno kay San Pablo, ang dako nagahom na nagbanghaw kay Jesus gikan sa mga minatay, kag nagpapungko sa iya sa tuo sa Dios na Amay sa langit, ara man sa aton. Ara sa aton ang gahom na makapalangit. Tungod kay ang aton pagtuo kay Jesus. Tungod sa aton na pagtuo sa iya, so kung ano ang natabo sa iya, amo man ang natabo sa aton. Nakadtungan kita sa langit. So ano wala ang kahulugan sining paglaom naton? So, nagakahulugan ini mga kauturan.
Nga hindi kita dapat magpadala-dala, hindi natin pagpahugutan ang aton na kaugalingon na madaog sa mga panghaylo kag mga pagtilaw sa sining kalibutan. Ang mga kabudlayan dili sa kalibutan, wala ni sa kamalingking, no? Hindi naton ini makumparar sa himaya na aton maangkon sa langit. Hindi man naton pagpanugutan nga madala kita sa mga panghaylo, sa mga kalingawan o kung mga makasasala na mga kalipayan dili sa kalibutan. Umalagi lamang ang mga ini, no? Kag hindi sila matuod na kalipay. Ang banila panandali ang aliw, no? Tapos madula man lang, no? Kaya kung sadya pa kung kisa, kaya mapait ang mga konsekwensya sa inyong mga panandali ang kaligayahan o aliw. So, kita halimbawa kung padaog sa kwarta, sa droga, sa alkohol, at sa iban pa ng mga bisyon. Wala sila kung ikumparar sa kalipay sa langit. Dira sa langit, mga utod, ang kalipay wala sing simbo nga kasubo. Ang kalipay sa langit wala sing katapusan. Sa langit, mga utod, ang sahig sa kalipay matinlo ka balaan. So, mga utod, no, ang isa katawo nga may mabakod nga pagtuo. Malambot niya, kung mabakod nga paglao, malambot niya ang langit. Wala siya nagkakadala sa mga kalibutanon ng mga kalipayan. Wala siya nagahandong ang iban pa, kundi no, sa tunga sa mga kabudlayan, wala siya nagakalingkan. Wala pa siya nagarumatay sa sining kalibutan. So mga utod, antes ang aton Ginoo magkayap sa langit, hinatagan niya kita sa misyon. Pag ini nga misyon, amo kita mangin mga saksi niya diri sa duta. Kung sugalon naton ang ebanghelyo sa tanan. Hindi kita mag-untat sa pagpakilala sa iya. Hindi kita mag-untat sa pagpalaknan sa iya naging harian. Hindi kita maguntat o hasta mamahimo ang tanan ng mga gitutunan sa atong Ginoo. Amo ini ang dako nga misyon nga ginbilin niya sa aton. Kung atong tanawon, madamo pa ang mga tawo nga wala naton nalambot. Madamo pa ang mga tawo wala makabati nanood sa mga balita sa atong Ginoo. Madamo pa ang wala malambot sa kaluwasan. So, di mo kita magpatumbaya. Samtang nga nagalaon kita sa langit, sobrahon nato ang aton na assignment sa sini nga kalibutan. Matutod lang, no? Malabot nato ang aton ginalauman kung ginaubaran naton subong ang aton misyon. No? Kung wala kita nagpabuyan-buyan. Kadako nga misyon, no? So, mga kauturan, brahon nato ang aton nga misyon, assignment naton. Kaanay kita sa naton kaina sa isa ka estudyante nga nagahulat na matapos ang iya nga pagtuon. Naubra niya ang tanan, nagasakripisyos niya. So, ang iyang paglaom, nagsubungan
ang iya nga handom amo ang nagapush sa iya, nagatulod sa iya nga mangin diligent, nga mangin matuto. Amo manina dapat sa aton mga kauturan. Nagahandom kita, nagalaom kita sa langit. So ini nga paglaom dapat na mag-inspire sa aton, agod na maging faithful pag kita, maging diligent, maging matuto kita sa aton na misyon, diri sa kalibutan, agod na malambot naton ang langit. Batian naton sa aton na unang mablasahon, na samtang nga nagakayab si Jesus sa langit, ang iya mga gintutunan, nagatulog sa iya. Bisan naging ikupan na si Jesus, no, sa panganon, sige pa sila sa gihapon, tulog. Sa nadula na si Jesus sa ilang pananawan. Gani, dua katawo nga nagbayad sa puti, no? Siguro mga sila, sa mga taga-Galilea, nga nagatulog pa kamo dira, no? Ining Jesus, no, nga nagkayab sa langit, no, magabalik siya sa anuman nga paagi, no? So, anong pang inyo nga ginahulat? Ubrahan na ang ginhambal sa Ginoo sa inyo, kadto na kamo sa Jerusalem, no? Hulatan ninyo ang wala nga espiritu nga maghahatag sa inyo sa kusog agud nga mangin iya mga saksi hasta sa pag-abot liwat sa aton Ginoo. So amo man ang ginahambal sa aton ni Jesus. So tangla man kita sa langit kay no, kita makalangit, mga banuhanan kita sa langit. Dira kita magakadto. Pero, samtang nangyari pa kita diri sa kalibutan, samtang nagahulat pa kita sa aton mga destiny, no, dapat na maging diligent kita. So, pag-hatag, upon sa pag-panaksi sa aton Ginoong Jesucristo. No? So, mga utod, no, dahil kita na magsunod, na mag-ilog sa aton Ginoo, kahit malayo ng kita na maging saksi niya sa inyong kalibutan. Itindog kita, kaya ka na itong pagtuo. Nagatuwa ko sa Diyos na may pagkagahop sa tanan, ang buhat sa langit kag sa duta. Nagatuwa ko kay Jesucristo, iyan ang kabugtong nga aton Ginoo, nagipanangkon sa lalangas ng Espiritu Santo, hibunag ni Santa Maria Virgen, isakit sa sugo ni Poncio Pilato, inansang sa krus na patay kag ginlubog, na naog sa mga minatay, sa ikatong adlaw na banaw siya nagaling sa mga minatay. Kumayab sa mga langit ay nalingkod sa tuos ng Diyos nga may makagagawag sa kanan. Ikan dito, magkali pa siya liwan sa magagawang sa mga buhi at sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gikakaugdan sa mga santos, sa kapatawaran sa mga sala, sa pagkabanaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi na wala sa katapusan. Amen. Si Jesus nagapadayon sa pagpangabay para sa aton sa langit nun nga Amay. Paagi sa iya, magpangamuyo kita para sa kinahanglanon sa simbahan at sa bugos sa kalibutan ng aton sabat. Ginoo pamati ang amon pag-ampo. Ginoo pamatii ang amon pag-ampo. Kabay pa, nga kami nga mga tumuluo, magpadumdum, permisang ginharian sa langit sa diin ang Ginoong Hesus nag-una sa paghanda sa lugar para sa amon, mga muyo kita. Ginoo pamatii ang amon pag-ampo. Kabay pa nga ang pagsulong sa World Communication Day, magtoy-toy sa amon sa pagpinag-pinag sa mga oportunidad kag sa mga hangkat nga maghatag sa moderno nga komunikasyon sa simbahan sa pagpalapnag sa Ebanghelyo ni Kristo, mga muyo kita. Ginoo pamatii ang amon pag-ampo. Kabay pa nga maghalong ang tanan nga mga artificial intelligence kag digital communication hindi maghimo nga buslan sa computers kag social network ang personal nga komunikasyon sa mga tawo sa tagsa-tagsa kag magdugang sa pag-isahanon kagasuko sa kabuhi.
mga muyo kita. Ginoo pamati ang among pag-ampo. Kabay pa nga sining Mother's Day, mabatyagan sa mga Iloy ang pagbindisyon sa Ginoo sa ila kag ang pagpalangga kag pagpasalamat sa mga katapo sa ila pamilya, mga muyo kita. Ginoo pamati ang among pag-ampo. Kabay pa nga ang mga Iloy sa pamilya nga nagtaliwan na makaagom si kalipay sa langit sa diin si Ginoong Hesus nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amay, mga muyo kita. Ginoo pamati ang among pag-ampo. O Ginoong Hesukristo, Hari isang himaya, buligi kami sa tubangan sa imo Amay, kabay niya ipadala sa amon ang imo Espiritu, agod nga iya kami matuytuyan sa pagpanaksin hanungod sa imo, na nagakabuhi kag nagahari sa tuo sang Dios nga Amay, katanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagod mo po po pagpalain kita sa pagkain. Kalihog magpagdod ang tanan. Magpangamuyo ka mo mga utod, agad ang akon, kagang inyong sakripisyo, mamutanunta sang Diyos, Amay na makalagahom sa tanan. Matunan ta sa Ginoo ang sakripisyo sa imo mga kamot. Sa dayawan kagaymayaan sa iyang alan, sa anuman kapuslanan kag sa bugos niya ka Santa Iglesia. O Ginoo, amon ginahalad sa imo, ining sakripisyo, sa kadungganan sang pagkayab sang imo anak, agpagi sa mahal na sakramento, nga amon pagabatunon sa baylo, sa amon mga dulot, pabakura amon kaluya, agod magdugang, agod mahando pagid namon ang kayuhan nga langit nun. Pinapangayo naman ini sa imo, pagi kay Kristo amon, Ginoo. Amen. Ang Ginoo
sa inyo. Kagyanaman sa imo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga aton Dios. Tapos kagangay di. Tapos kagangay, ikaw mapuslanon sa amon kaluwasan, nga sa gihapon kag sa tanan nga duo, magpasalamat kami sa imo, o Ginoo Santos nga Amay, amanan nga may katapusan nga Dios. Karon nga adlaw sa Ginoong Hesus, halis ang himaya, banda daw sa salagag sa kamatayon, nagkayab sa langit samtang nagatanaw ang mga apostoles. Siya mo ang manupatumasang Diyos sa isang tao, ang upong sa kalibutan, ang Ginoo sa tanan. Bisan na dula sa samon palananawan, hindi niya kami pagpabayaan, kundi nga naguna lang siya sa amon sa langit, ako magandong kami na may kalangkag sa pagsunod sa iya, kadulong sa iya halihian. Tungod sini, ang buko sa kalibutan na galinugya sa dako nga pagkinalipay, ang mga angeles ang mga arkangeles, at ang tanan ng mga tinugas sa langit, nagambas ang kalantaw sa imo'y maya na nagasiling. Santo, 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 Ginoong Diyos ang mga ehersito. Puno ang langit kag ang tutas ang imong himaya. Hosana sa kaitaasan. Dayawon ang nagkakarin sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Santos ikaw, matuod o Ginoo, pagtuburan sa tanan pagkasantos, ani padalangin mo Espiritu, sa pagkasantos ini mga dulot at mahimo ini para sa amon, alawas sa dugo, sa amon Ginoo, Heso Kristo. Sa wala pa sa ditugyan sa kamatayon nga iyagin baton, sing kinabubuton, iyagin puha, agin pamihak-tihak, ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, ag iya inigin panagtag sa iya mga ginbuton-an na nagasiling. Magkuha kamutanan, kag magkaon sini. Kay ini ang mga akon lawas na igatugyan tungod sa inyo. Ginoo ko, kag Diyos ko, Suman, pagkatapos ang panihapon, iya ginkuha ang kalis, na nagpasalamat liwat, kag iya inigin palibot, sa iya mga gintuton ang nagasiling. Magkuha kamutanan, kag mag-inom sa siyang kalis. Ay ini ang kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag ay katapusan ng kasugtanan, may kaula tungod sa inyo kag tungod
sa tanan, sa kapatawaran sa mga sala. Himo aninyo ini sa akon handumanan. Ginoo ko, kag Diyos ko. Ibantala naton ang misteryo sa pagtuo. Cristo napatay, si Cristo napanaw, magkaika, O Ginoong Jesus. Ani amay, amang ginahalad sa imo, ining tinapay sang kabuhi, ang ining kalis ng kaluwasan, sa pagsaulog namon sa handumanan sa pagkamatay, at pagkamanhaw sa imo anak. Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami gintabig ng mga tapos, sa pag-atubang sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapakiluoy kami ng Espiritu Santo magpahiusa sa amon, na nagaambit sa lawas pagdugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imong simbahan nga nalapnag sa bugos sa kalibutan. Himpita siya sa pagigugma upod sa amon Santo Papa Francisco, sa amon Obispo Jose Romeo, kag sa tanan na kapalian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban ng kaliwan na may paglaong na mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan na nagkalamatay sa imong pagkaabyan, matuna sila sa pagtanaw sang imo may mayaong nawon. Kaluoy man kami nga din natambong, agud maambit namon ang kabuhi nga wala sa katapusan. Magdayaw, maghimaya kami sa imo, ug kay Santa Maria Virgen, Iloy sang Dios, kay San Jose nga iya esposo, upod sa mga apostoles kay sa tanan ng mga santos, nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak, na si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kagdira sa iya, ginahatag sa imo, Diyos, amay nga makagagahon, sa kaisahan sa Espiritu Santo, ang tanan nga lumog kag himaya, sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Si Jesus nagtudlo sa aton sa pagtawag sa Diyos nga aton amay, ani may kaisog kita sa pagsining. Sa mga
gihapon sa sala. Pagpalito na kami sa tanan ng mga kaliban, samtang napaabot kami sa mulangan na adlaw ng kinalauhan na mga balik sa Yesu Kristo, amon Manlulubos. Pag-ibo ang inharian, ang kahong kabahimaya sa mga tuwing, sa mga O Ginoong Jesucristo, ikaw nagsiling sa iyong mga apostoles, pagidahit kinabilin ko sa inyo, ang akon pagidahit kinahatag ko sa inyo. Hindi pagtanda ang among mga sala, kundi ang pagtuo sa imo simbahan. At sunod sa imo ginsiling, natagi siya sa pagidahit ka pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan ng mga tuig sa mga katuigan. Amen. Ang pagidahit sa Ginoo, yara gihapon sa inyo. Kagiyaraman sa iyo. Magtatagay kita sa paghidait. Peace be with you. Peace. Korderos ang Diyos na nagawala ka sa mga sala sa kalibutan, maluoy ka sa amon. Korderos ang Diyos na nagawala ka sa mga sala sa kalibutan, maluoy ka sa amon. Korderos ang Diyos na nagawala ka sa mga sala sa kalibutan, hatagan mo kami simpang hinarin. Yari si Kristo, ang Kordero sa Diyos, na nagawala sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang mga ginadapit sa bangkete sa Kordero. Ginoo, dili ako tapos na magsulit ka sa akong tuloyan, abang ikalalang sa kapulong kumarayo ang akong kalag.
Mangamuyo kita. O kamahanan nga guway katapusan nga Diyos, samtang nagakabuhi pa kami sa duta, imo kami ginapambit sa mga butang nga langit nun. Mitugod nga handong namon si may kalangkan, ang langit nun nga kabuhi po kay Kristo, nga sa iya namot ang amon kinaugaling na tawhanon, sa pag-ambit sa imo gid nga himaya, inapangayo namin sa imo, paagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Na-responso na kita para kay Pablo. Gikan sa akong bugos nga lawas, magatanaw ako sa Dios nga akong manluluwas. Gikan sa akong bukos nga lawas, magatanaw ako sa Dios nga akong manluluwas. Nakahibalogid ako nga akong manluluwas na nakabuhi, kag mabanhaw ako sa katapusan nga adlaw. Gikan sa akong bukos nga lawas, magatanaw ako sa Dios nga akong manluluwas. Sing kinaugalingon, makita ko gid siya sa akong kaugalingon nga mga mata, magatanaw ako sa iya. Gikan sa akong bukos nga lawas, magatanaw ako sa Dios nga akong manluluwas. Ini ang mga paglaong akong ginabuktan sa akong tagipusoon. Gikan sa akong bukos nga lawas, magatanaw ako sa Dios nga akong manluluwas. Mga nguyo kita, O Diyos nga mo namay, sa imo dako kapag igugma sa amon, ginapamatian mo gihapon ang mga nagapangayo sa imo kaluoy. Nagapangayo kami karon sa imo kaluoy para sa imo alagan na si Pablo, na nagtaliwan na sa sininga kalibutan. Patawala ang iyong mga sala. Balusay siya tungod sa maayo nga iyang himo, at patunas siya sa katilingban sa imo mga santos sa kabulahanan nga dayon. Ginapangayo namin sa imo,
Panginoon kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Natagi siya Ginoo sa kapahuwayan nga dayon. Pagpagsindak sa iyang kabawa nga wala sing katampusan. Kabay para magpahuway na siya sa paghinait. Amen. Kabay pangiyakalag na makalag sa tulong nagtaliwan sa kaluoy sa Diyos. Magpahuway sa paghinait nga dayon. Amen. Magiging ko lang tanan. Sa liwan, may yating naaga sa tanan nga pamuluyo sa Center 3. Happy Mother's Day! Sa tanan nga mga nanay, mga lola, no? Sa tanan-tanan din no, nga nag-tigyatilan present kag sa mga kabalayan, happy Mother's Day, no? So, palakpakan natin ang tanan ng mga nanay, mga lola, kag sa tanan man para sa mga manug nanay pa. Okay. So sa sunod nga Domingo, ang misa asistensya ay sa Barangay Cavite, no? Anak ka Barangay Cavite. So sa atin nga pahibalo kag pagpasalamat. Okay, wala naman ang expenses na, no? Ang gusto ko pasalamatan pagkigali, no? Gitahi niya kay Nalin ang bilin nga tela para sa atin nga kulites nga daw pariyo man kang manubasa natin. Abi palakpakan dara kay libre ang tahi, no? Pasalamatan lagi na kay halad naman kay Lord ang ana nga talent sa pagpanahinas. Kaya sir, di ko lang pag-isukton kay pasalamat ko man sa Ginoo kay kintawan na kang talent nga makapanahita na, no? So salamat din kay Akay Nalin. Thank you so much. Kag sa tanan, gusto din natin pasalamatan, no, ang atin nga mga choir, ang atin reader, ang atin nga acolyte, no. Bisan pa sa daging training, at least ina-training man ni Father, ang natuluan naman. Palakpakan natin din si Father, no. Sa sunod na Domingo, karaan mo ang Bali Father na Pentecost o Pentecostes, no. Importante kita nga misa kinahanglan masimbali kita kag nami palitra kung raka ang nagasimba daan, no, kay Pentecostes ra, Pentecost. So amo lang kara kag thank you so much kids sa tanan nga pumuluyo sa Barangay Taal sa inyong sponsor sa Tilan nga Domingo. Thank you so much. May i-require ako sa atong na parokya, no, kada barangay, no, kay buhay ng panawagan ta nga magdugang ng atong nga volunteer nga panibawon leaders ka Eucharistic ministers, no. So kulang kita para matagsabat gid ka panawagan ta, no, sa parokya. So bilang inyo ko na paroko, i-require ko ang kada barangay at least duha ka lay minister, no. So sa Center 3, pila ka bilog, no, pero i-require ko kada barangay at least may duha ka lay minister, no. Sa mga back-coordinator, sa mga napangitao ninyo, ha, dalawa kada barangay. Kung may region sa inyong barangay, dugangan pagid dalawa, no. Amo man nila ang i-require naton para sa mga lectors, no. Dalawa man sa mga malam, dalawa man sa youth, no. Okay. Para nga kung halimbawa may patay, no, kundi ang inyo minister, inyo mga lector, ang urang ma-serve, no, hindi rin kita mangita kung iba, no. So I require every barangay nga sa ko nga sentro na may duha ka Eucharistic minister. Ang mga pangitaon sa back coordinators, and then duha ka youth nga lector, at duha man ka senior or marabal ang lector, no? So, ano ang i-require natin, ha? Kaya kung sa parapanawagan na dawit nila sa bakit, no? So, I require every barangay to have, no, duha ka Eucharistic minister, no? 4 ka lector, no? 2 sa youth, 2 sa marabal. Okay. So, ako na sa event sa mga coordinators, ha? So, may training sa atong nga bikaryato either sa June or sa July, no, sa Banwa sa Vietnam, no. So, antes karati dapat mo submit nyo ron ang mga ngaran para natin, no, mapadala natin
na may training sa Vicariato. Okay. So, please ha, hindi ka mo mangarap na ka na kung na-require ko na kayo kung una na para panawagan lang ako, no? Pero that is already a requirement. Sige. Palihog mong tindog ng kanya. Sa sunod ugangan pag inaton, choir, mga katikis pagin, ano, pero ako lang na yung require ko, no? Lay minister kag lectors. Ang Ginoo yara sa inyo, Kagayaraman sa imo. panihog magduko sa pagpangayo sa bendisyon sa Dios. Sa sining nga adlaw ang bugtong nga anak sa Dios nagkayab sa langit sa pag-aman sing duog para sa inyo. Kabay ng makagagahong nga Dios magbendisyon sa inyo. Amen. Sa tapos mabanhaw si Kristo, nakita siya sa iyang mga gitutunan, ay nagpahayag sa liwat bilang kung nagpahayag siya liwat bilang hukom, kabay niya kamo mahamutan sing walay katapusan. Amen. Nagatuo kamo nga si Kristo nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amay, kabay mo mapatyagan na ninyo sing malipayon nga siya nagaupod sa inyo. Amen. Pagbenisyonan kamo sa Dios nga magkagahon sa tanan, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Takat kita sa pagpilait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Salamat